अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशहूर माहिर नफ्सियात फ्राइड उसका ये कहना है कि इंसानी ज़िंदगी 3 अदवार से गुज़रती है। उसमें से पहला दौर दौर वहशत था, दूसरा दौर मज़हब है और तीसरा दौर साइंस है। और आज साइंस का दौर है और मज़हब अपनी मानियत खो चुका है, अपनी कदर कीमत खो चुका है। लिहाजा इसकी बात करना और इसकी बातों में दिलचस्पी लेना ये फ़जूल है। नाज़रीन, हमारे मुसलमानों का जदीद तालीम याफ्ता तबका, उसका भी यही इल्ज़ाम है कि इस्लाम जो मज़हब है वो अपनी मानियत खो चुका है, अपनी कदर कीमत खो चुका है और आज के दौर के तकाज़ों को वो पूरा नहीं करता और वो आज के दौर में राइज नहीं हो सकता, नहीं चढ़ सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ ने हमारे जदीद तालीम याफ्ता तबके को इस चीज़ पर मजबूर किया कि वो ये समझने लग गए हैं कि अब इस्लाम की ज़रूरत नहीं रही। और फिर हकीकत में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आज के दौर में इस्लाम की ज़रूरत नहीं रही। तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि क्या आज के दौर में इस्लाम की ज़रूरत है या फिर नहीं है, और इस चीज़ का जो आपको मैं जवाब दूंगा तो ये मैं अपने पास से नहीं दूंगा। एक किताब है मोहम्मद कुतुब की, जो सईद कुतुब के भाई हैं, इस्लाम और जदीद ज़हन के शुबहात। तो उस किताब के अंदर उन्होंने पहला चैप्टर ही इस चीज़ के ऊपर बनाया है कि क्या अब इस्लाम की ज़रूरत नहीं रही। तो वहाँ से ये चीज़ मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मोहम्मद कुतुब ये बयान करते हैं कि हमारा जो जदीद तबका है मुसलमानों का, जो ये समझता है कि आज के दौर में इस्लाम की ज़रूरत नहीं रही, तो इसकी वो वजह बयान करते हैं कि क्यों इन लोगों को मज़हब से दुश्मनी है और क्यों ये ऐसा समझते हैं। फिर वो इसकी वजह ये बयान करते हैं कि चूँकि हमारा जो मुसलमानों का जदीद तबका है वो हर मामले में यूरोप को या फिर वेस्ट को कॉपी करता है और वो समझता है कि तरक्की की जो राह वेस्ट या फिर जो यूरोप है वो मुतय्यन कर दे, बस उसी ज़रिए से हम तरक्की कर सकते हैं, उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। कि चूँकि जो यूरोप है वो मज़हब से दुश्मनी करता है और उसने मज़हब से अपनी जान छुड़ा ली है, वो सेकुलर है। तो लिहाजा हमारा जो जदीद तालीम याफ्ता तबका है वो भी ये समझता है कि मज़हब के बगैर ही हम तरक्की कर सकते हैं। और फिर वो इस हकीकत को बयान करते हैं कि जो यूरोप है वो क्यों मज़हब से दुश्मनी करता है। उसका एक वो ख़ास पस मंज़र और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं कि एक वो ख़ास हालात थे जिनकी वजह से जो यूरोप है उसका जो जदीद तबका था उन्होंने मज़हब को खैरबाद कहा था, या उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया था। और उसकी वजह ये थी वो अहले कलीसिया का बुरा रवैया था। उनकी अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अहले कलीसिया, उनके पोप या फिर उनके पादरी जो कि मज़हब को पेश करने वाले थे, ईसाईयत उनका मज़हब था, और उन्होंने क्या किया कि जो यूनान से उनको कुछ साइंसी हक़ाइक़ मिले उन्होंने उसको अपने मज़हब का हिस्सा बना दिया और उनको तक़दीस का दर्जा दे दिया, यानी उनको मुक़द्दस कर दिया कि जो इसको हकीकत समझे वो मज़हब को सही समझ रहा है और जो इनको गलत कहेगा वो मज़हब को गलत कह रहा है। और फिर हुआ इस तरह से कि जो उनका जदीद तबका था या जो तबका बाद में पैदा हुआ, जो सोचने वाला था, जो बाज़मीर तबका था, उन्होंने जब साइंसी तजर्बात से उन चीज़ों को गलत साबित कर दिया जो कि यूनानी हक़ाइक़ उन्होंने अपने ईसाईयत मज़हब के अंदर उनको मुक़द्दस वो कर चुके थे और उनके मुखालफत की, तो अहले कलीसिया ने अंधाधुंध अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और अहले कलीसिया ने मज़हब का एक तारीख पहलू उनके सामने पेश किया। तो इस वजह से उनका जो जदीद तबका था वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद मज़हब जो है वो एक बरबरीत की चीज़ है, एक तारीख नुमा चीज़ है जो कि ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, जो कि ज़िंदगी में जिद्दत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि इंसान जहाँ पर हैं वो वहीं पर रहें, वो इससे आगे ना बढ़ें। तो ये एक ख़ास पस मंज़र था यूरोप का या वेस्ट का, जिसकी वजह से उन्होंने मज़हब से जान छुड़ाई या फिर वो मज़हब के ख़िलाफ़ हो गए, वो बिल्कुल सेकुलर हो गए। और आज के दौर में वो ये समझते हैं कि मज़हब जो है वो एक तारीख चीज़ है, वो दुनिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अब मोहम्मद कुतुब ये कहते हैं कि ये जो यूरोप के साथ या फिर जो वेस्ट के साथ इस तरह के मामलात पेश आए, ये एक स्पेसिफ़िक खित्ता था जहाँ पर इस तरह के हालात पेश आए और जिस वजह से उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया। और इस तरह के हालात बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी खित्ते में रोनमा नहीं हुए। तो इसलिए हमारा जो जदीद तालीम याफ्ता तबका है वो इस मामले में गलत है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ना तो साइंस की मुखालफत करता है और इस्लामी तारीख़ हमारे सामने है और उसमें हमें कोई भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पर इस्लाम ने साइंस की मुखालफत की हो, क्योंकि हमारी तारीख़ के अंदर मारे फल्कियात भी गुज़रे हैं और उसके अलावा
طب کے اوپر بھی کام ہوا ہے اور مختلف قسم کے سائنسدانوں نے مختلف چیزوں پر کام کیا ہے، لیکن کبھی بھی کسی مسلمان حکمران نے نہ تو ان کی مخالفت کی ہے، نہ ہی ان کو ان سائنسی حقائق کے اوپر کسی طرح کی سخت قسم کی سزائیں دی گئی ہیں، جیسے کہ جو پادری یا پھر پوپ جو ان کے نئے سائنسدان تھے ان کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر محمد قطب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مذہب سے دشمنی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ جو یورپ ہے یا جو ویسٹ ہے وہ مذہب سے دشمنی کرتا ہے، تو اس لیے جو ہمارے ہاں طبقہ ہے وہ ان کی پیروی میں مذہب سے دشمنی کرتا ہے۔ حالانکہ جو یورپ ہے یا جو ویسٹ ہے ان کے بہت سے ایسے دانشور ہیں جو مذہب کے حق میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے اور انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے، ایسا جزو ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں جو دانشور ہیں چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی جو راہ یورپ سیٹ کر دے بس وہی ترقی کی راہ ہے اور اسی کے ذریعے سے ترقی کی جا سکتی ہے، تو اسی لیے وہ ان کی پیروی میں مذہب سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک حقیقت تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہمارے ہاں جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی ضرورت آج کے دور میں نہیں رہی، لیکن اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو یورپ ہے انہوں نے اپنا خدا بدل لی ہے اور انہوں نے جو اپنا نیا خدا بنایا ہے وہ سائنس کو بنایا ہے، اور یہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جو آئے روز بدلتی رہتی ہے۔ اس کی بنیاد ہی تغیر ہے کہ یہ آج کسی چیز کو حقیقت کہتی ہے اور کل اس کو باطل کر دیتی ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو آج آپ ویسٹ میں یا یورپ میں ایک اضطراری کی اور بے چینی کی لہر دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر لحظہ چیزیں ان کے ہاں بدل رہی ہیں اور ان کے ہاں ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے کہ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسی منزل یا جیسا مقصد ایک مذہب انسان کو دیتا ہے، ایک راہ متعین کرتا ہے، اس طرح کی ان کی کوئی راہ متعین نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل اضطراب میں ہیں اور مسلسل بے چین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مذہب کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ انسان کو ایک مقصد دے دیتا ہے، وہ انسان کے لیے راہ کو متعین کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے لیے زندگی کو گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ لاسٹ پہ ایک اقتباس جو کہ اس ویڈیو کا خلاصہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ سنیں۔ مذہب اور صرف مذہب ہی دنیا کو کھوئے ہوئے امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں سچائی سے محبت پیدا کر کے اس کو بدی اور استبداد کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے رب اور آقائے حقیقی کی خوشنودی کا طالب ہے تو اس کو برائی کے غلبے اور اقتدار کے بت کو پاش پاش کر کے زمین پر صرف اپنے رب کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ اس راہ میں ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے اور صرف آخرت کے اجر پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ پھر کیا آج کی دنیا کو امن کی، سلامتی کی اور اطمینان و سکون کی اور دوسرے لفظوں میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے، ضرور ہے۔ امن کی واحد راہ مذہب ہی ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان سکون پا سکتے ہیں، کیونکہ جو مذہب ہے وہ ایک فطری چیز ہے اور فطری چیزیں کبھی بھی نہیں بدلا کرتی، چاہے انسان پتھر کے دور میں ہو، چاہے وہ آج کے جدید دور میں ہو۔ تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی، ہوپ سو آپ کو چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔